ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ آج الحمدللہ ہمارے مدارس المدینہ بالغان کے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ شامل ہیں۔ مجلس بھی ہے، ڈسٹرکٹ ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں اور پڑھانے والے بھی ہیں۔ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئی ہے۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال بھی فرمائے، اور ہم اپنے اس مدرسۃ المدینہ بالغان کو مزید اس کو ترقی دیں، اس کو فروغ دیں۔ اس کے ذریعے ہم درست قرآن پڑھنے کی ترکیب کرنے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف بالغان نہیں ہے، مطلب اسلامی بھائیوں کے نہیں ہوتے، یہ اسلامی بہنوں کے بھی ایک بڑی تعداد، ہزاروں اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہیں۔ دعوت اسلامی کی جہاں قرآن کریم کی خدمت بیان کی جاتی ہے کہ اس میں یہ بہت بڑا ایک دعوت اسلامی کو شرف حاصل ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان۔ میں یوگینڈا میں تھا تو یوگینڈا میں علماء اور مشائخ وغیرہ، امام مسجد کے امام وغیرہ ہم جمع تھے، تو بات چل رہی تھی، تو وہاں یہی ایک موضوع چلا تھا کہ یہ شاید دعوت اسلامی کا ایک امتیازی مقام اور امتیازی شان، یعنی خصوصیت دعوت اسلامی کی کہ مدرسۃ المدینہ بالغان، یعنی بچوں کے تو قرآن سیکھنے سکھانے کے مدرسے ہوتے ہیں، مساجد میں بھی، ہر جگہ دعوت اسلامی کے بھی ہیں، لیکن اگر بڑوں کو قرآن کریم درست کروانا، یہ پھر فرائض اور واجبات کی درستی، نمازوں کی درستی، عبادت کی درستی، پھر اخلاقیات کی درستی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ، تو مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ میری تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول سے درخواست ہے، چاہے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، آپ کے یہاں ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالغان یا بالغات میں ضرور شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ اسے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائی ہوں گے۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے دیگر جان پہچان والوں کو دعوت دے کر اس مدرسۃ المدینہ بالغان سے وابستہ کریں، تاکہ قرآن کا فیضان مزید عام سے عام ہوتا چلا جائے۔ یہی آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے۔ نیت نہیں کی تو اب کرنے، بغیر نیت کے نہیں کھا سکیں گے۔ ہاں، پہلے سے نیت کر لی ہے اور مسجد کے باہر نہیں نکلے، تب تو وہ پہلی نیت ہی ویلڈ ہے۔ اگر پہلے سے نہیں کی ہوئی ہے تو ابھی کرنی ہے، افطار کا ٹائم آ گیا تو اس میں یہ ہے کہ نیت کر کے آپ افطار کر لیں گے، صحیح ہے، لیکن ثواب کے لیے کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی مناسب ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب افطار کریں۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1447 हिजरी के माह सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी जुमादल आखिरा शरीफ की 29वीं शब है, 29th रात है आज। इस मुनासबत से रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 9 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 29, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, एक वो काम की बात बताओ, मालूमात की। एक तो है रबीउल अव्वल, दूसरा है रबीउल आखिर। हमारे यहाँ उसको लोग रबीउल सानी बोलते हैं, तो इसकी तहकीक यही है कि रबीउल सानी नहीं कहा जाए कि अव्वल का आखिर होता है। तो क्योंकि वो बहारों के दिन थे, तो रबीउल अव्वल यानी कि पहली बहार, दूसरी बहार, तीसरी बहार, ये नहीं होता, यानी आखिरी बहार, यानी कि जब गलबन एंड, तो इस तरह का कुछ है इसका। तो ये रबीउल आखिर है, रबीउल सानी ना कहा जाए, बेहतर यही है। अच्छा, और जुमादल उखरा है या जुमादल आखिर है या जुमादल सानी है, तो इस पर भी मतलब अहले लुगत की बहसें हैं। और फाइनल जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि सही तरीन जो है, मुनासिब तरीन, वो जुमादल आखिरा, आखिर में हाँ आएगी, जुमादल आखिरा। अब ये कोई फ़िक़ी मसाइल नहीं है कि किसी ने वो नहीं कहा या जुमादल सानी कह दिया या रबीउल सानी कह दिया तो गुनाहगार हो जाएगा, ये नहीं है। लेकिन बहरहाल ये लुगत की बहसें हैं। बेहतर ये कि मतलब दुरुस्त कहा जाए, तो जुमादल आखिरा ये दुरुस्त तरीन मतलब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं। बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाये करता अपने कहे पर बिला वजह इसरार करता नहीं, बल्कि भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाफिज शहरयार अत्तारी जामियातुल मदीना दंदशा बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या सिर्फ नेक लोग ही मदीना शरीफ में जाते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। ये किसने कह दिया नेक लोग ही मदीने जाते हैं? मौलाना सरदागन का शेर याद आ रहा है, बुलाते हैं उसी को जिसकी बिगड़ी ये बनाते हैं, कमर बंधना दियारे तैयबा को खुलना है किस्मत का। यानी मदीने शरीफ के लिए तैयारी करना और मदीने के लिए चल पड़ना, तो ये किस्मत खुलने की निशानी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को बुलाते हैं कि जिसकी बिगड़ी बनाते हैं। तो यूं मतलब ये कि कमर बंधना दियारे तैयबा को खुलना है किस्मत का। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबको बुलाते हैं। आयत में जो वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे तो ए हबीब तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो जाते, फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगते और रसूल भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाते, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। क्या नेक ही मदीने जाते हैं? तो इसके जवाब में कि गुनाहगारों को तो खुसूसी दावत है, गुनाह करें, अगर कर बैठें गुनाह हो जाए तो फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाए। जो कुरान खुद दावत दे रहा है, मुजरिम बुलाए आए हैं
जाऊ का है गवाह। जाऊ का इस आयत मुबारक की तरफ इशारा है कि इसमें जाऊ का मौजूद। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार, यानी मासूम फरिश्तों को जो 70,000 सुबह शाम हाजिरी देते हैं, तो ये एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आ सकते, इनको इजाजत नहीं होती। तो मासूमों को सिर्फ एक बार बार, एक बार यानी कि एक बार तो मतलब गिनती है, एक बार वन टाइम, और फिर बार यानी बारिया भी, हाजिरी की इजाजत। तो मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। इन्हें गुनाहगार मदीने में रहना चाहे, आका के कदमों में रहना चाहे, तो इन्हें सलाह, सलाह माने दावत, स्वाद से सलाह उम्र भर की है। उम्र भर रहना चाहे तो भी नो प्रॉब्लम। आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। जिससे गुनाह हो जाए, खता हो जाए, भूल हो जाए ना, तो उसको तो खास दावत है कि आओ गुनाह माफ करवा लो, आओ गुनाह बख्शवा लो, आओ शफात की भीख ले लो। तो ये ऐसा नहीं है मतलब कि सिर्फ नेक बंदे ही मदीने जा सकते हैं, गुनाहगारों को भी दावत है। सलाह आम है, ये तो दावत आम है, सबको मदीने शरीफ की हाजिरी की दावत है। अब जिसके नसीब में होता है वो जाता है, जिसके नसीब में नहीं होता वो नहीं जाता, नहीं जा पाता, लाख कोशिश करे वो नहीं जा सकता। अरबों पति ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने हज नहीं किया होता, अलग उन पर तो फर्ज होता है, नहीं करते, और गरीब हैं ऐसे इनके लिए असबाब अल्लाह पाक मुहैया कर देता है कि वो मदीने गलियों में घूम रहे होते हैं। आला हज़रत अलैहि रहमान ने दो जगहों पर यह फरमाया, एक तो मुजरिम, आपने माशाल्लाह जो आयत करीमा का जो हवाला दिया, तो यहाँ आला हज़रत ने भी लफ्ज़ मुजरिम शेर में क्या मुजरिम बुलाए आए हैं, और एक शेर की तरफ वो इशारा है आसी पड़े रहें, तो यहाँ भी गुनाहगारों की तरफ है इशारा, यानी एक तो मासूम फरिश्तों और फिर दूसरा इस तरफ। तो आला हज़रत अलैहि रहमान ने भी बड़ी धारस दी है, और इस तरह और भी कई अशार आला हज़रत के याद आ रहे हैं कि जहाँ पर ये होता है कि वहाँ क्या पानी पाया गुनाहगारों का यहाँ दामन पे मचलना देखो। तो ये सारा आला हज़रत अलैहि रहमान ने बड़ी प्यारी इसमें धारस से हमें बंधाई है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार, वो इससे पहले 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ और रुख आठों पहर की है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। यहाँ फरिश्ते जो रोजाना 70,000 सुबह और 70,000 शाम हाजिर दरबार होते हैं, इनकी तरफ इशारा है। और जो एक बार हाजिरी से मुशर्रफ होते हैं तो वो दोबारा उनको इजाज़त नहीं मिलती, उन फरिश्तों को 70,000 वालों के उसमें। तो लेकिन अगर गुनाहगार चाहे तो उसको दावत है कि सारी ज़िंदगी आका के कदमों में गुजार ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मेरा गाड़ियों के कारोबार से ताल्लुक़ है। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत साहब से ये है कि वो चाहे गाड़ियों का काम हो, पैसा हो, टाइम हो, या किसी किस्म का भी काम हो, उसमें से बरकत ख़त्म होती जा रही है। इसकी बेसिक वजह क्या है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है हम लोगों के साथ कि दिन ब दिन हर चीज़ से बरकत ख़त्म होती जा रही है? अब ये कि किसी को बरकत होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को नहीं होती, किसी को ऐसा वहम पड़ जाता है कि बरकत ख़त्म होती जा रही है या बरकत ख़त्म हो गई है। तो ये अपने अखराजात पर भी गौर करना चाहिए। अखराजात क्या हैं? पहले बिजली का इस्तेमाल इतना नहीं था, जब हम छोटे थे हमको तो पता ना, हमारे घर में तो एक बल्ब जलता था जो येलो लाइट फेंकता है। हमारे घर में ट्यूब लाइट नहीं थी,
हमारे घर में पंखा नहीं था, गत्ते का टुकड़ा लेकर और खटमल काटते होते थे। वो मकान भी ऐसा ही था पुराना, उसमें भी गुजारा करके हम निकल ही आए ना। तो अब उसका बिल, एक बल्ब, इन 2-3 बल्ब थे घर में, तो वो इस तरह का था बल्ब, और वो पंखा भी नहीं था। मैंने कहा तो अब उसका बिजली का बिल कितना आता होगा आप अंदाजा लगा लें। और अब तो ऐसी अनेक अजीब मतलब कैफियत है कि एक स्विच ऑन करो, कई बल्ब रोशन हो जाते हैं। हालांकि एक बल्ब की जरूरत है, लेकिन जब तक ये 6 बल्ब नहीं जलेंगे, एक बल्ब जलेगा ही नहीं, स्विच ही 6 का। तो ये है मतलब बारह अल्लाह पाक क़यामत के दिन हमें बस बेहिसाब बख्श दे। फजूल या गैर ज़रूरी इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। इसी तरह अब तो मैंने क्या एसी इतने हो गए, पहले हमने तो सही बात है एसी का नाम भी नहीं सुना था, देखा भी नहीं था यह है क्या भला। अब तो एक एक कमरे में एक एसी है। किचन में लोगों का एसी होता है, बड़े बड़े किचन हो तो एसी होता है, उसी में पकाते उसी वहीं खाते हैं टेबल कुर्सी लगा के। तो इस तरह मतलब ये कि बिजली के खर्चे बढ़ गए। अच्छा, और खाना अब ज्यादा मुरगन और ऑयली, अब वो तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई ना। अब जितने खाने के आपको फार्मूले चाहिए, बस वो खाली बटन को टच करें तो आपको ये सोशल मीडिया है या जो भी है, AI है या जो भी इस तरह के हैं मतलब ऑप्शंस, उसमें आपको एक लिस्ट आ जाएगी कि यूं पकाओ यूं पकाओ यूं पकाओ यूं पकाओ। तो कल तक जो 5 रुपए का बन जाता था वो 500 का बन रहा है, खर्चा तो होगा ना। अच्छा, फिर पहले मतलब घरों में वो खाना जो बचता था ना, फ्रिज तो थे नहीं, वो छिक्के लटक रहे होते थे छत पर, उसमें रखते थे हवा में, वो हो जाए, या गरीबों को दे देते थे, और इतना पकाते थे कि जितना काम आ जाए। अब बहुत सारा पकाते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में फिर बच्चे बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, तो बड़े बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, तो फिर ये कि वो डस्टबिन में भी फेंक दिया भी जाता है, समझे। तो इस तरह फेंकना बढ़ गया, अखराजात बढ़ गए, मुरगन ग़िज़ाएँ बढ़ गई। पहले सादा ग़िज़ाएँ होती थी, अब आला ग़िज़ाएँ हैं। तो इस तरह आप अपने अखराज में, लिबास, पहले क्या लिबास था हमको पता है ना किस तरह का लिबास होता था, लेकिन अब एक से एक लिबास। अब साहब लोगों को मतलब एक धब्बा पड़ गया तो वो लिबास काम का नहीं है। पहले हम पेवन लगा कर कपड़े पहनते थे, मैंने खुद 100 बार पेवन लगे हुए कपड़े पहने हैं, पेवन लगे हुए कपड़े पहनते थे, कोई झिझक नहीं, शर्म नहीं। और अब तो मतलब बस 2-4 बार धुला कपड़ा और अब चला गया वो गरीबों के खाते में, या वो बड़े बड़े अब तो बॉक्स बाज़ मुल्कों में रखे जाते हैं, उसमें डाल देते हैं वो चैरिटी में, और नया कपड़ा चाहिए। अच्छा, इससे बढ़कर ये इस्लामी बहनों के खर्चे तो तौबा, जितना फैशन इस्लामी बहनों में ना 1% भी शायद इस्लामी भाइयों में नहीं होगा, यानी मर्दों में नहीं होगा। इतना इनके कपड़े तो शायद सुबह का जोड़ा अलग होता होगा, शाम का अलग होता होगा। शादी में कितने कितने जोड़े, और शादी का जोड़ा कितना कीमती, अल्लाह अल्लाह। पहले ये होता था एक दूसरे से मांग कर वो शादी का जोड़ा पहन लेते थे, ये भी होता था। अब जो हो रहा आपको पता, फिर बोलते हैं बरकत नहीं है साहब, पूरा नहीं होता। तो अपने अखराजात पर अगर हम गौर करें, किफ़ायत शियारी अपनाएं, तो बरकत ही बरकत है यार, समझे। इतने मिलेंगे कि अपने पड़ोसी इससे पलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इससे कयास करके आप बहुत हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ फजूल या फजूल ना भी हो तो बहरहाल ये कि गैर ज़रूरी कि इसके बगैर चल जाता है, लेकिन हम कर रहे होते खर्चे। तो अब ये कि बरकत तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे कमरे होते थे पहले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार फाइजुल अनवार कायनात में सबसे बड़ी जगह है वो। ज़ाहिरी तौर पर उसका हजम आप देखें कि नबी की खुसूसियत है कि जिस मकान में आपकी वफ़ात होती है तो वहीं मज़ार बनता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफा, ये बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के
कमरे में आपका जो हुजरा था या रूम था उसमें हुई थी। उस हुजरे को आप देख लें, उसके आप मस्जिद नबी में अब तो शामिल है ना, उसकी साइज मुबारक जो है वो आपके सामने है। वो जहाँ कब्र अनवर है वो साइज, फिर शायद और भी कुछ इसमें हिस्से हैं जो शामिल है अंदर में सुनहरी जाली के अंदर। वो इस तरह मतलब ये कि हमारे मकान कितने बड़े बड़े आलीशान, फिर भी हमारे प्लाजे भी हमको कम पड़ते हैं। बड़ा प्लाजा चाहिए, बड़े मकान चाहिए, कुशादा कमरे चाहिए। अब इस सब में मतलब पैसा तो लगेगा ना यार। अब बड़ा होगा तो रंग रोगन ज़्यादा होगा, बिजली ज़्यादा चाहिए, पानी गैस बत्ती, यानी खर्चे इसके बढ़ जाएंगे। साफ सफाई के लिए हम अब नौकर होते हैं, मासी होती है। हमारी ज़िंदगी गुजर गई, मेरी अपनी बात करता हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर गई। हमारे घर में कभी कोई मासी मासा कोई नहीं आया। हमारे घर वालों की सोचें इस तरह की थी कि अगर कोई मासी बोले ना कि मैं तनख्वाह दूंगी, आप मुझे रख लो, मैं आपके काम काज कर दूंगी, तो भी उनसे हम माजरत कर लें। हमारी ज़िंदगी इस तरह गुजरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी फीलिंग नहीं हुई कि तंग दस्ती है। मैं अपनी बात करता हूँ, तंग दस्ती महसूस नहीं की। अल्लाह की रहमत से बरकत ही बरकत है। गिला है न शिकवा है। मेहनत कम करते हैं, मिलता ज़्यादा है। अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है। तो अगर हम शुक्र करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, हाय होय करेंगे तो जाता रहेगा जो है वो भी। कुरान करीम में लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो तुम्हें वो मजीद देगा, ज़्यादा देगा। बहुत ही प्यारे पहलू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि ये तमाम तर चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। हुज़ूर क्या, क्योंकि मार्केट की अगर हम बात करें, आम तौर पर अगर गुफ्तगू करें, तो क्या ये भी है कि झूठ बोलने से भी क्या बरकत चली जाती है? क्योंकि नॉर्मली तौर पर कई कारोबार ऐसे भी हैं जहाँ पर झूठ बोला जाता है, बल्कि झूठ में एक और झूठ भी बोला जाता है, या झूठ के बगैर काम नहीं हो सकता, ये भी गालिबन शायद झूठ ही होगा। तो क्या ये आपको लगता है कि झूठ बोलने से भी बरकत चली जाए? जैसे माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत उड़ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, तो हदीस पाक में ज़्यादा कस्में खाने से भी बरकत तो जाती रहती है, माल तो बिक जाता है। मैंने बरकत न होने के तो उसमें एक पहलू बयान किया कि जी ये बेबरकती ना भी हो तो हम अपने तौर पर बेबरकती के असबाब पैदा करते हैं। वरना तो वाकई यूँ तो तंगदस्तियाँ भी आती हैं, फ़क्र फाके भी आते हैं कि बेचारों को इतना भी नहीं खाना होता कि पेट भर के खा सकें। ऐसे गरीब भी होते हैं। मैं जनरल बात की मैंने, यानी गरीब तो रो ही रहे हैं, चलो इनको तो हम रोने देते हैं कि ये इनका रोना बनता है कि बेचारों को पूरा नहीं हो रहा। मालदार भी तो रो रहे हैं, मुतवस्सितुल हाल जो है, मीडियम, ये भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। यूँ मतलब कुछ तो ऐसे ना जो अपने हाथों का किया है इनका, कि जो बेबरकती गए असबाब खुद मुहैया करते हैं और इतने खर्चे कर रहे हैं फजूल या बेकार, बल्कि गुनाहों में खर्चे हो रहे हैं। इतना मतलब मसला है कि खुदा की पनाह, इतना खाना फेंक रहे हैं, कपड़े फेंक रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं और तोड़ फोड़ मचा रखी है अपनी चीज़ों की। ज़रा चीज़ पुरानी हो गई फेंक देंगे, मकान तब्दील करेंगे सारा सामान फेंक देंगे, कारपेट उखाड़ के फेंक देंगे। ये फेंकना हमारे यहाँ तो चलो पुराने माल में चला जाता है, स्क्रैप में, लेकिन इससे खुशहाल मुल्क हैं वो तो फेंक देते हैं बहुत सारी चीज़ें, कीमती चीज़ें। क्या हमारा मतलब है नहीं कि हमारे वतन अजीज़ का कोई वो पुराने सामान वाला निकले तो देखा तो बेहोश हो जाए, इतना फेंक दिया जाता है। तो ये कि फिर अब कैसे होगा, तो फिर पूरा कैसे होगा? फिर बेबरकती नहीं हुई तो क्या होगा? अब अल्लाह पाक देखिए जर्रे जर्रे का हिसाब लेने वाला है। जो कायदा है ना, ये मैं बारहा बताता हूँ कि जब ज़रूरत है 100 बल्ब रोशन करें हम, ज़रूरत नहीं है तो एक भी काहे को। लेकिन हमारे यहाँ बिला ज़रूरत बहुत सारे बल्ब जल रहे होते हैं, कोई मतलब। मैंने कहा अब तो मुश्किल है कि अपने हाथ में नहीं रहा, एक स्विच में कई कई बल्ब वैसे रोशन हो जाते हैं कि क्या करें, इसका हल क्या निकाले। मुश्किलात मुश्किलात मुश्किलात। ताहम एहतियात तो करे। अब रोशनी है, सब कुछ है, अब बिला वजह दरवाजे बंद किए और अब बल्ब जलाया, इसी को तो आला हज़रत ने इसराफ लिखा है कि फजूल है।
हाँ कोई वजह हो, बस सर्दी लग रही है इसलिए बंद किया, रब रोशनी चाहिए तो बल्ब जलाया, ये ज़रूरत है। सर्दी का मौसम है, दरवाज़ा खुला रखने से, खिड़की खुली रखने से ठंडक आ रही है, ठीक है। अच्छा, या एसी है, एसी के लिए ये खिड़कियाँ और दरवाजे खुले होंगे तो कूलिंग निकल जाएगी बाहर, ठीक है ना। तो अब इसके लिए दरवाजे खिड़कियाँ बंद की, ये भी सही है, रोशनी की ज़रूरत है तो बत्ती भी जलाई। लेकिन बिला ज़रूरत भी ऐसा हो रहा होता है, खाम मतलब इधर बत्ती जल रही है, उधर बत्तियाँ जल रही हैं, वॉशरूम की बत्ती तो बुझाने का नाम नहीं लेते, किचन की बत्तियाँ बिला ज़रूरत जल रही हैं, तो सीढ़ी की बत्तियाँ जल रही हैं, दरवाजे की बत्तियाँ जल रही हैं। मैं तो कोई जंगल में तो नहीं रहता, मैं बहुत देखता रहता हूँ, तो ये इसकी कोई न परवाह नहीं की जाती असल। तो यूँ बिजली का मीटर तो चलता ही रहता है ना, तो मतलब नहीं रुकेगा, तो आप पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। यही पैसे अगर बचा कर हम किसी गरीब को ना दे दें यार, जो वाकई तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, और महंगाई ये तो अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गया, हर जगह है महंगाई, जिधर जाओ मतलब महंगाई महंगाई महंगाई। तो अल्लाह पाक रहम करे हमारे हाल पर। ये सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, जो कुछ हैं ये अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने का ना किस्मत का गिला है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई शिकार उस वक्त तक शिकार नहीं किया जाता और ना ही कोई दरख्त उस वक्त तक काटा जाता है जब तक के जिक्रुल्लाह से गाफिल ना हो जाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। फरमाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदुआ यालू दुबरा दुआ बरात तार देती है। अली खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ताला अन्हु, आप खुद भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपके पोते भी सहाबी है। अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़, मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हसन रज़ा, आपको मेरी तरफ से खत्म कुरान पाक बहुत बहुत मुबारक हो, और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत को भी बहुत बहुत मुबारक हो। हसन रज़ा के तकमील नाज़राए कुरान पर अमीर अहले सुन्नत हसन रज़ा के वालिदैन और उनके असातिज़ा को बहुत बहुत मुबारक हो। नबियों के बाद सबसे अफजल हस्ती, यार गार और यार मज़ार, आशिक अकबर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक नहर है जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है, तो जो कोई रजब का एक रोजा रखेगा अल्लाह पाक उसे उस नहर से सराब करेगा। जब रजब का महीना आता तो नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रजब अल्लाह पाक का महीना, शअबान मेरा महीना और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। और इन सबको अल्लाह पाक बार बार हज नसीब करे, बार बार माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना भी दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में हज़ारों आई थिंक के इस्लामी भाई जमा हैं, और इनमें एक बड़ी तादाद मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ने और पढ़ाने वालों की भी है। उधर मदरसतुल मदीना बालिगान ये गालिबन जब शायद दावत इस्लामी से पहले भी कुछ इस तरह का सिलसिला आपके साथ चलता रहा है, अगर मुझे सही याद आ रहा हो तो इसकी मैं चाह रहा था कि अगर आपकी तरफ से कोई मज़ीद अहमियत पर बयान हो, चूँकि ये नाज़रीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर मदरसतुल मदीना बालिगान और बालिगात से एक आम फ़र्द को कुरान सीखने के ताल्लुक़ से किस कदर फ़वाइद हासिल होते हैं, और ये जो पढ़ने वाले हैं
یہ مزید اپنے آپ کو کیسے مضبوط کریں اور قرآن کے فیضان سے مزید کیسے برکتیں حاصل کریں؟ جی ہاں، ہمارے ہاں یہ شروع میں دعوت اسلامی سے پہلے مدرسے تھے. ایک تو کھارادر میں تھا، ایک صدر میں. اب وہ مجھے پوری اس کی ڈیٹیل یاد نہیں رہی. مدرسہ تو ہم بناتے تھے، ہماری انجمن ہوتی تھی، اس کے تحت مدرسے باز ہم نے کھولے تھے. بالغان جس کو کہہ لیجئے، دن کو بچے کے بھی رکھتے تھے، بچے بھی پڑھیں. بالوں کا بھی مدرسہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ اب تو بہت بن گئے بڑوں کے مدرسے. پہلے نہیں ہوتے تھے، یہ بھی نہ کہا جائے کہ ہم نے یہ شروع کیا، ہم اس کے بانی ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب پہلے بھی بڑے بھی سارے مسجدوں کے امام صاحبان بھی چند افراد کو لے کر، چند نمازیوں کو لے کر پہلے بھی سکھاتے ہوتے تھے. مطلب دن میں، رات میں، شام میں، جب جب جس کو موقع ملے. عیسائی بہنوں کو بھی، عیسائی بہنیں جیسے بعض ہوتے ہیں گھروں میں، تو وہ پڑھاتی ہوتی تھی. اب اس میں اب ذرا قرآن کریم تو ایسا ہے کہ مسلمان اس سے جدا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم اس کی زندگی کا حصہ ہے، سمجھو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. قرآن شریف کے پیچھے پیچھے اس نے چلنا ہے. تو ایک بھاری تعداد ہے مسلمانوں کی جو قرآن کریم پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے، کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، یہ سب ہے. لیکن یہ پڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ یار قرآن شریف اپنے وہ آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. غفلت ہے، غفلت کا دور دورہ. لیکن یہ کہ الحمدللہ قرآن کی تعلیم کا نظام تو ظاہر ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے تب سے چل ہی رہا ہے الحمدللہ. تو اس میں دعوت اسلامی نے بھی اپنا حصہ ملایا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے، یہ ہے کہ کثرت کے حساب سے کہ دعوت اسلامی نے کثرت سے اس کے مدارس کھولے ہیں بالغان کے، جو فی سبیل اللہ بالغان کو جس میں پڑھا جاتا ہے. اور نابالغ جو بچوں کے مدرسے بھی دن کو ہیں، تو بھی ہمارے ہاں سب فی سبیل اللہ یہ پڑھاتے ہیں. تو یوں لاکھوں طلباء کرام کہنا چاہیے. تو یہ دن کو رات کو ملا کر یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں وہ پڑھتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بالغان کے مدرسۃ المدینہ جو ہیں یہ پہلے شروع ہوئے، اور وہ بچوں کے مدرسے باقاعدہ جو دعوت اسلامی کی طرف سے تو یہ بعد میں شروع ہوئے. اور مدرسۃ المدینہ بالغان پر پہلے بہت توجہ دی جاتی تھی، اور علاقوں میں اس سے دعوت اسلامی کا کام بھی بڑھتا تھا کہ قرآن شریف پڑھنے میں لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں تو یار چلو چھٹی کا ٹائم ہے پڑھ لیں گے یار. تو یوں چھٹی کے ٹائم میں رات کو یہ آ کے بیٹھ جائیں، تو پھر ہمارے مبلغین پڑھائیں، پھر ان کو مزید نیکی کی دعوت دیں، انفرادی کوشش کریں. تو یوں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں اور یہ خود مبلغ بنیں. اور ایک تعداد اگر ہم لسٹ بنانے جائیں نا مبلغین کی یا دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی، تو ایک تعداد بنے گی جو بولیں گے ہاں یار پہلے ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئے تھے، اور اس کے بعد دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم شامل ہوئے، اور اب اللہ کی کرم سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. بلکہ ایون میرا خیال ہے اراکین شورا میں بھی ایسے ہو سکتا نکلیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد یہ سب راہیں کھلی ہیں ہمارے لیے. تو یہ مطلب الحمدللہ یہ فیضان قرآن ہے. دعوت اسلامی بھی فیضان قرآن ہے الحمدللہ. اللہ پاک اس فیضان کو عام رکھے اور ہمیں قرآن کی خدمت سے محروم نہ کرے. اور خدمت ہم کرتے ہیں. حاجی فاروق جیلانی رکن شورا ہیں، دیکھو یہ اسکرین پر اتفاق سے موجود ہیں، سارے اراکین تو موجود نہیں ہیں، تو یاد اٹھا رہے ہیں کہ یہ بالغان مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی میں آئے، اب یہ رکن شورا بن گئے الحمدللہ. ایسے ہو سکتا ہے اور بھی نکلیں گے، بڑی بڑی سطح کے ذمہ داران نکلیں گے. تو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان تو پڑھیں یا پڑھائیں، آپ پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو آپ پھر بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں جایا کریں، وہاں انفرادی کوشش کریں. اور پڑھانے کی سب کو اجازت ہم نہیں دیتے، بلکہ اس کو دیتے ہیں کہ جو ایک باقاعدہ اس کا ترکیب ہے، اس کی کورس ہے، امتحان ہے، اس کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. تو جس کو مجلس پاس کرے گی کہ ہاں بھائی آپ پڑھا سکتے ہیں. ورنہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں نا جو پڑھا ہوا اس کے، تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا پڑھے ہوئے ہیں.
तो आया पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते, खुद इनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो यूँ मतलब ये कि फिर इजाज़त इनको मिलती है तो ये पढ़ाते हैं। और जो भी हो ये अपने दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान हैं ना उनके मातहत इनको पढ़ना हो। अल्लाह करे कि दावत इस्लामी के जितने भी ज़ैली हल्के हैं, मेरे ख्याल है लाख से सिवा हो तो ताज्जुब नहीं है, लाख से बढ़कर हो तो हर ज़ैली हल्के में कम से कम एक मदरसतुल मदीना बालिगान हो, बल्कि जितनी मस्जिदें हैं अल्लाह करे कि हर मस्जिद में मदरसतुल मदीना बालिगान, करोड़ों मुसलमान ऐसे कि जिनको कुरान करीम सीखने की हाजत है तो वो इसमें शामिल हो जाए। और इस तरह इस्लामी बहनों के भी घर घर मदरसतुल मदीना बालिगात अल्लाह करे शुरू हो जाए। इनको भी बहुत ज़रूरत है कुरान करीम सीखने की। हम मतलब लाख पढ़े लिखे हो जाएं, ये डिग्री कर लें वो डिग्री कर लें, कुरान ही ना पढ़े हुए तो फिर ठीक है लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा, लेकिन मैं तो यूँ कहता हूँ ये क्या पढ़ा लिखा है, तो कुरान भी नहीं आता इसको। पढ़ा लिखा तो वो है कि जिसको कुरान दुरुस्त पढ़ना आता है, सुभान अल्लाह। लेकिन उर्फ में उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं, बोलने में हरज नहीं है। मैं वैसे चोट करता हूँ कि भाई कुरान सीखो, क़यामत के दिन आपको ये डिग्री डॉक्टरेट तो फुला तो इंजीनियर ये डिग्रियां नहीं बचाएंगी, कुरान करीम बचाएगा। कुरान करीम आपकी शफाअत करेगा, कुरान करीम का पढ़ना ये आपको बचाएगा। इंग्लिश का एक एक हर्फ पढ़ने के फ़ज़ाइल आपने पढ़े होंगे, मैंने नहीं पढ़े, लेकिन कुरान करीम बच्चा बच्चा जानता है, मुबालगा करूँ तो, कि एक हर्फ पढ़े तो 10 नेकियां मिलती हैं। ये है मेरा कुरान, मेरे रब का कलाम। तो यार इसको भी तो सीखो ना, ज़रूरतन ठीक है दुनियावी तालीम ली आपने, लेकिन ये भी तो सीखो ना यार। कब्र में कुरान काम आएगा ना, आखिरत में कुरान काम आएगा, इसको अव्वलियत देनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि इसके लिए हमारी कोई मतलब हमारे पास टाइम नहीं है बदकिस्मती से। तो ज़रूर कुरान करीम की तरफ मुतवज्जे हों और इसका आप इल्म हासिल करें और कुरान करीम पढ़ें और पढ़ाएं, बच्चे बच्चे को पढ़ाएं। और हिफ्ज़ कुरान की बच्चों में मतलब एक रमक दौड़ा दें कि बच्चा बच्चा हमारा कुरान करीम हिफ्ज़ करे, नाज़िरा पढ़े पहले, इसके बाद ये कि बस आगे बढ़ता जाए। बच्चा बच्चा कुरान जानता हो, घर घर में तिलावत कुरान की सदाएं बुलंद होती हों तो क्या बात है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हदीस पाक में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक और हदीस पाक फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफदलुल इबादत क़िराअतुल कुरान, हवाला अल जामिअतुस सगीर सफ़ा 81, हदीस नंबर 1282, तर्जमा अफजल इबादत कुरान करीम की तिलावत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस वक्त तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक जो अभी कारकर्दगी आई, रुकन शूरा हमारे हाजी अकील मदनी अत्तारी जो हैं ये इस वक्त मदरसतुल मदीना बालिगान के ज़िम्मेदार भी हैं और इसके और भी ज़िम्मेदारियां जमा हुए हैं। तो एज ए रुकन शूरा वो इस वक्त देख रहे होते हैं। तो इनकी मजलिस की तरफ से ये आई है कि इस वक्त कमोबेश 45,000 से ज़ायद मदरसतुल मदीना बालिगान मुल्क व बैरून मुल्क में लग रहे हैं। इसमें दुकानों में भी हैं, मार्केटों में भी हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में हैं, मसाजिद में हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर ये सिलसिला है। तो और इसमें कमोबेश जो पढ़ाने वालों की तादाद जो बयान की गई है उसमें राउंड फिगर के तौर पर 2.5 लाख से ज़ायद बयान की जा रही है। 2,50,000 मोर देन ये बयान की जा रही है। तो हमें मज़ीद इसमें इजाफ़ा करना है। अल्लाह पाक करे कि हम इसमें इजाफ़ा करने में कामयाब हो जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये उम्मत खैर पर रहेगी जब तक इस उम्मत के बच्चे कुरान सीखते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि
کوئی جیسے قرآن کریم کے امیل سنت نے ماشاءاللہ اس کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی ترغیب ارشاد فرمایا. اب بچیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہ اب کہاں دور نہیں جا سکتی، حالات واقعات بھی سامنے ہیں آپ کے. تو ہم نے دعوت اسلامی نے گلی گلی مدرسۃ المدینہ قائم کرنے کی ایک تحریک چلائی. الحمدللہ اب تک تقریباً 15,000 کے آس پاس یہ مدرسۃ المدینہ جو گلی گلی جو بچیوں کے لیے ہیں، چھوٹی بچیوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ قائم ہو چکے ہیں، جس میں اس وقت جو مجھے معلومات ملی ہے کم و بیش 1.5 لاکھ بچیاں اس میں الحمدللہ اس وقت قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں داخل ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ یہ بھی ہمیں شروع کرنا ہے تاکہ ہماری بچیاں دور جانے کے بجائے اپنی گلیوں میں باجی جو ہماری اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں ان کے پاس پڑھائیں تاکہ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے، ان کی حفاظت کا اہتمام بھی کسی حد تک جاری رہے. ماشاءاللہ، مرحبا. الحمدللہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ یہ نعرہ ہے اور اس کو بھی ٹائم ہو گیا. جی جی بالکل. میرے رب کا کلام ہے قرآن، میرے رب کا کلام ہے قرآن. وہاں کیا بات پیارے قرآن کی، قرآن کی وہاں کیا بات پیارے قرآن کی. ہر مسلمان کا اس پہ ہے ایمان. وہاں کیا بات پیارے قرآن کی، قرآن کی وہاں کیا بات پیارے قرآن کی. خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن. اس سے آگے وعلمہ کا بیان خوب سمجھا مصطفیٰ نے شان. وہاں کیا بات پیارے قرآن کی، قرآن کی وہاں کیا بات پیارے قرآن کی، قرآن کی وہاں کیا بات پیارے قرآن کی. اس میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کیونکہ بات چل رہی ہے مدرسۃ المدینہ بالیغان وغیرہ، تو چونکہ اب انٹرنیشنل میڈیا ہے دنیا بھر میں الحمدللہ، مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. تو کئیوں کو ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں اور اس کے فیضان سے ہم بھی فوائد حاصل کریں، مگر ہمارے یہاں تو یہ نظام و انتظام نہیں ہے. تو انہیں چاہیے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لیں. QuranTeacher.com پر جائیں، آپ ایڈمیشن کرائیں. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو آفس میں، گھر میں، آپ کے موبائل پر، آپ کے گیزٹ پر، آپ کے ٹائمنگ میں اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آپ کو قرآن کریم کی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آپ کا شروع ہو جائے گا. تو جو بھی دنیا بھر میں ہے وہ بھی اگر سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس یہ ماحول نہیں ہے اتنا کہ وہاں پر یہ سارے ادارے قائم ہوں، تو آن لائن سروس ہے. اب تو آن لائن آپ خریداری کر لیتے ہیں، آن لائن چیزیں منگا لیتے ہیں، آن لائن ٹکٹیں کر لیتے ہیں، سب کچھ آن لائن کر لیتے ہیں. تو آپ قرآن بھی آن لائن سیکھ لیں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، مجھے ناپسند ہے کہ کوئی دن ایسا آئے کہ جس میں مصحف شریف یعنی قرآن کریم کو نہ دیکھوں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ پاک کے ساتھ انس اور ربط ضبط کا کیا ذریعہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم و قرآن، یعنی علم اینڈ قرآن، علم اور قرآن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گلزار احمد ہیں خیرپور میرٹھ سے، ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہو، اس کے گاؤں سے شہر تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر دور ہو
اور وہ شہر اب آ جاتا ہے، تو اب وہ شخص شہر میں قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ گاؤں سے شہر میں آیا تو اس کا سفر شرعی تو نہیں ہے نا، یہ پوری پڑے گا. تیرا شہر سے گاؤں میں آ گیا تو شرعی سفر نہیں ہے، 10-12 کلومیٹر ہی ہے، تو پوری ہی پڑے گا. SMS کے ذریعے سوال ہے، جن گھروں میں ملازمائیں کام کے لیے آتی ہیں ان کے ساتھ گھر والوں کا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے صرف کام ہی لینا چاہیے یا ان کے جذبات اور عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے؟ ظاہر جو بھی اپنے ماتحت ہے اس کو، وہ بھی ہے انسان ہے اور آپ اس کے اوپر ہیں یا آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، تو یہ آپ کی شفقت کا مستحق ہے. بالکل اس کے اوپر شفقت کی جائے اور جو آپ کھائیں ذہن نصیب وہ ان کو کھلا لیں. ہمارے خیر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جو بچہ کھچا جو ہے نا وہ ان کو دیا جاتا ہوگا. ہم نے عمدہ کھا لیا اور اب بچ گیا تو اب کل بچے کھائیں گے نہیں فریج میں، چلو ان کو دے دو، تو یہ ان کو دے دیا جائے گا. یہ بیچارے ذرا احتجاج کرنے سے رہے، انہوں نے دے دینا ہے. اسی طرح اپنے کپڑے جو بچ گئے اب وہ کام کے ہیں نہیں، یہ ان پر احسان کر دیا کہ ہم نے ان کو دے دینا ہوتا ہے. علی حاظ القیاس ہے نا. اسی طرح دیگر چیزوں پر جو اپنے کام کے نہیں ہے تو ادھر ادھر پھینکنے کا بجائے ادھر پھینک دو کہ ان کو کام آ جائے گی. یہ تو عام مطلب شاید روٹین ہو تو تعجب نہیں. بہرحال لے کے ان کا بھی خیال رکھا جائے. قربانی کریں آپ تو ان کو بھی کوئی رقم دے دیں کہ بکرا خود خرید لیں. آپ بکرا دیں گے ٹھیک ہے، مرضی آپ کی، بہتر یہ ہے کہ رقم دیں تاکہ ان کا بچہ ان کے ابو کے ساتھ جائے اور یہ لوگ لے کر آئیں، تو اس میں بچوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے لانے لے جانے میں. گوشت کھانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی، گوشت تو پھر سارا سال کھاتے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے، سیٹ سٹھانی کا بچہ کھچا مل ہی جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کٹائی بھی دیں، چارہ بھی دیں، تو یہ بچے بھی عید منائے خوشی سے. اس طرح کام والے ہیں یا مالی ہیں، ڈرائیور ہیں، ان سب پر مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا تو شفقتیں کرے گا. اللہ نے آپ کو ان کے اوپر دنیاوی اعتبار سے کیا کہ آپ ان کے سیٹ ہیں، یہ آپ کے نیچے ہیں. تو جو بھی اپنے نیچے ہیں ان کا بالکل خیال رکھنا چاہیے، ان پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا نہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب خادم النبی، نبی کے خادم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا. مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی انہیں مطلب نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کچھ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے تو ہیں، لیکن ہم تو جارحانہ گفتگو ڈانٹنے کے سوائے ہم کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. کبھی ڈانٹنا ہے تو گالیاں بھی لوگ نکالتے ہیں، بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ بیچارہ مطلب سہما رہتا ہے، مجبوراً یہ سب سہتا ہے کہ یہ اگر کوئی بولے گا تو نوکری جائے گی تو اس کے لیے. لیکن اندرونی طور پر آپ سے کبھی بھی سیٹ نہیں ہے. وہ جی حضور کر رہا، لیکن دل میں وہ آپ کو ظاہر جو بھی اس کے جذبات ہوں گے، جب ہم ان پر ظلم کریں گے تو کب تک. بعض اوقات اس کے نتائج بھیانک بھی آتے ہیں، بہت بھیانک نتائج آتے ہیں جو سب سمجھ سکتے ہیں کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے لیے ہمیں سب پر شفقت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اسحاق اتاری نیو کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ بعض اوقات جب کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے یا کسی کی کوئی چیز چھین جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے تو کہ کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ یار اس کی نماز پڑھا دی. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ کہنا کیسا ہے کہ یار اس کی تو نماز پڑھا دی. جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں کی درخواست. یہ محاورہ تو پہلی بار سنا میں نے، شاید اس کا مطلب یہی ہوتا ہوگا کہ یار اس کو تو جان سے مار ڈالا بیچارے کو، اتنا نقصان پہنچایا اس کو کہ جیسے مار ڈالا اس کو. تو جو مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. شاید یہ اس انداز میں یہ بولتے ہوں گے کہ یار اس کی تو نماز پڑھا دی. ہاں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہی سمجھ آتا ہے. تو اس کو
کفر تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال چونکہ نماز ایک شرعی اصطلاح ہے جی ہاں، تو اس سے بچنا چاہیے اس طرح یہاں پہ جملہ استعمال کرنے سے. ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ نماز ہے اور یہ احترام کا لفظ ہے، تو اسی مطلب ہے کہ طنز والے انداز میں اور یہ اس لفظ کو یوز نہ کیا جائے، اس کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد ناصر ہے، میں کپڑا مینوفیکچر کرتا ہوں اور میں ڈیلیور بھی کرتا ہوں کسٹمروں کو. کوئی تھان ایسا ہوتا ہے جو میرے سے ڈیلیور ہو جاتا ہے اور میرے علم میں نہیں اس میں کوئی نقص ہے، تو اس کے لیے میں یہ رہنمائی فرمائیں اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے. اب جان بوجھ کر آپ نے نقص والا دیا، فالٹ والا دیا تو ظاہر گناہ گار ہیں. اب پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر پتہ کیسے چلا کہ اس میں نقص تھا؟ اب جیسے آپ کو پتہ چلا کہ نقص والا میں نے دے دیا ہے تو اب تو اس سے رابطہ کرنا ہوگا کہ بھئی آپ کو یہ بی کوالٹی کا آ گیا ہے اور اے کوالٹی میں نے کہہ کر آپ کو دیا ہے. اب اس میں جو بھی شرعی تقاضے ہیں اس کے پورے کرنے ہوں گے. مثلاً یہ کہ یہ لے کر اس کو واپس پیسے دے دیے جائیں یا جو بھی آپس میں پھر اس کی ترکیب بنا لی جائے. یہ مفتی صاحب شاید زیادہ رہنمائی فرما سکیں اس میں. اصل یہی ہے کہ جب معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں نقص تھا یا نہیں تھا تو پھر تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے. باقی آگے وہی ڈیٹیل ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر نقص معلوم ہو گیا تو اب یہی ہوگا کہ اس کو بتانا پڑے گا جا کے، اور وہ واپس کرتا ہے تو واپس لینا ہوگا، اور اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں یہی رکھنے کو تیار ہوں تو پھر وہی رکھ لے گا. وہ اس کو بتائے، اطلاع کرے، کسی طرح بھی کال کرے، رابطہ کرے کہ بھئی آپ کو یہ نقص والا، فالٹ والا یہ آ گیا تھا اور آپ اس کو مطلب چاہیں تو مجھے واپس لوٹا دیں، رقم اپنی لے لیں. یا یہ کہ اگر وہ کہنے نہیں میں رکھ لیتا ہوں کوئی بات نہیں تو پھر یہ رکھ لے گا تو اب آپ کے سر سے گناہ جو چلا جائے گا. ورنہ آپ پتہ چلنے کے بعد اس کو نہیں بتائیں گے تو یہ گناہ ہوگا. اور جب پتہ ہی نہیں تھا اور نقص والا چلا گیا تو ظاہر آپ نے جان بوجھ کر تو کیا نہیں ہے یہ، تو اس لیے وہ گناہ نہ تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے ہے جو زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ، مجھے ہے جو زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ، مدینے کی پھرا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ، مدینے کی پھرا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ. میرے ماں باپ آقا تم پہ قربان یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آقا تم پہ قربان یا رسول اللہ، تصدق تم پہ ہو جائے میری جان یا رسول اللہ، تصدق تم پہ ہو جائے میری جان یا رسول اللہ. مکین گنبد خضرا دکھا دو، گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا دکھا دو، گنبد خضرا میں دیکھوں خواب میں بھی
اور ریاضت میں آقا میرا دل کاش لگ جائے، عبادت اور ریاضت میں رہے ہر وقت مجھ سے دور شیطان یا رسول اللہ، رہے ہر وقت مجھ سے دور شیطان یا رسول اللہ۔ صدیق و فاروق اور عثمان و علی حیدر، صدیق و فاروق اور عثمان و علی حیدر، کرم کیجئے کہ ہر مشکل ہو آسان یا رسول اللہ، کرم کیجئے کہ ہر مشکل ہو آسان یا رسول اللہ، کرم ہو میرے ایمان کو نہ کچھ ہو موت آ پہنچی، کرم ہو میرے ایمان کو نہ کچھ ہو موت آ پہنچی، بڑھاپا ہو گیا بالکل نمایاں یا رسول اللہ، بڑھاپا ہو گیا بالکل نمایاں یا رسول اللہ، بوقت نزع اپنے فضل سے مردود شیطان سے، بوقت نزع اپنے فضل سے مردود شیطان سے، بچا لینا خدا را میرا ایمان یا رسول اللہ، بچا لینا خدا را میرا ایمان یا رسول اللہ، عطا کر دیجئے نارے جہنم سے امان ہم کو، عطا کر دیجئے نارے جہنم سے امان ہم کو، ملے جنت تو پھیلے ماہ رمضان یا رسول اللہ، ملے جنت تو پھیلے ماہ رمضان یا رسول اللہ، تمہاری گر نظر ہو جائے بیڑا پار ہو جائے، آقا تمہاری گر نظر ہو جائے بیڑا پار ہو جائے، شفا پائے مریض
رسول اللہ شفا پائے مریض درد سیاں یا رسول اللہ سپاہی گر پکڑنے حشر میں کو آقا سپاہی ہے پکڑنے حشر میں عطار کو آئے چھپا لینا اسے تم زیر دامن یا رسول اللہ چھپا لینا اسے تم زیر دامن یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ مدینے کی پھرا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ مدینے کی پھرا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ. یہ کلام ماشاءاللہ امیل سنت نے ابھی چند دنوں میں ہی لکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ کلام امیل سنت کے مختلف جو سوشل پیجز ہیں، دعوت اسلامی کا جو پیج ہے اس پہ انشاءاللہ آپ کو یہ کلام کی مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر کو عشاء کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوگا، آنے والی پیر منڈے جو عشاء کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوگا وہ مدنی مذاکرہ نمبر 26واں ہوگا، 2600. اور ہم نے پچھلے دنوں بھی نیت کی تھی کہ ہم نے انشاءاللہ یہ جو مدنی مذاکرہ ہوگا جس کا جیسے کل 21 ہے تو یہ 22 تاریخ ہوگی، 22 دسمبر کو. تو ہم سب نے انشاءاللہ مزید اس میں تیاری کرنی ہے، اور اپنے اپنے یہاں ہونے والے جو مدنی مذاکرے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بھی اپنی شرکت، کیونکہ یہ 26 یہ بھی جو 11ویں اپنے چھٹی شریف رجب شریف کے جو مدنی مذاکرے ہوں گے اس کا تسلسل ہوگا، 6 رجب شریف تک یہ مدنی مذاکروں کا تسلسل رہے گا. تو آپ نے یہ 26واں جو مدنی مذاکرہ ہے اس کی تیاری کرنی ہے. پاکستان مشاورت اس کی تیاری کرے، ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کی مجلس اس کی تیاری کرے، سب تیاری کرے. اور جو یہاں پر عاشقان رسول جمع ہیں کراچی کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی فیضان مدینہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے نیکی کی دعوت عام ہوگی، یہ ایک طریقہ ہے، نیکی کی دعوت عام ہوگی انشاءاللہ. زیادہ زیادہ اسلامی بھائی علم دین حاصل کریں گے اور خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ. 26 آپ کو جو ایک نئے ناظرین ہوتے ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے یار یہ 26 تو کیا، تو ایک تو یہ راؤنڈ فگر پورا ہو رہا ہے، اور 26 الحمدللہ ہمارا امیل سنت کی ولادت کی تاریخ ہے 26 رمضان. تو یوں الحمدللہ ہمیں اس تاریخ سے بھی محبت ہے الحمدللہ. سبحان اللہ، مجھے 10 سے بھی محبت ہے. اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر 10:10 دکھا رہا تھا، اب 10:11 ہو گئے. 11 ہو گئے. یہ بھی فگر اچھا ہے، اس سے بھی محبت ہے. جی جی ماشاءاللہ. ہم لوگ تو ہی نسبتوں والے. 10 عاشورے کا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں لیے ہوئے، کربلا والوں کی یادیں لیے ہوئے. 10 نمبر جو ہے، 11 غوث پاک کی یاد لیے ہوئے، اور 11 والے کا کام 12 والے تک پہنچانا، 12ویں والے تک. تو یہ 12 کا عدد بھی ہم کو پیارا ہے. وہ نسبتوں کے صدقے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. شیطان دیکھتا رہ جائے گا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے.
इंशाअल्लाहुल करीम। लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ अहमद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई बीमार हो, जैसे कि कैंसर की कोई बीमारी में मुब्तला हो या किसी ऐसी बीमारी में जिसमें बचना मुश्किल होता है, और उस बंदे को पता चले और तब वो अगर रब की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करे तो क्या उसकी तौबा कबूल हो जाएगी? दुआए मगफरत की और ईमान पर खात्मे की दुआ का तलबगार हूँ। अल्लाह कबूल करने वाला बिल्कुल मकबूल होगी, बल्कि अल्लाह पाक बेचैन की दुआ कबूल करता है। मुस्तर, वो कुरान करीम में ना वो आयत मुबारक पढ़िए, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ, कि वो कौन है ज़ात कि जो मुस्तर की दुआ को सुनता है जब वो उसे पुकारे, तो वो अल्लाह ही है। जो यानी कैंसर का जिसको मरज डिक्लेयर हुआ ना, वो समझो उसको ब्लैक वारंट इश्यू हो गया और जहन बनता है कि अब मैं गया। अगरचे ऐसा नहीं है, कैंसर के मरीज भी क्लियर हुए हैं, वैसों को जानता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मायूस न हो, अल्लाह की रहमत पर नज़र रखें। ताहम मतलब ये कि कैंसर का इलाज डॉक्टरों ने दरियाफ्त अभी तक नहीं किया, मशहूर यही है, लेकिन इलाज है इसका कि अल्लाह ने जो भी बीमारी उतारी उसका इलाज भी उतारा है। इल्ला मौत और बुढ़ापा, इन दोनों का इलाज नहीं है। तो बहरहाल ये कि कैंसर का मरीज मुस्तर है, बेकरार है, बेचैन है, तो उसकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी। तो उसको बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, वो दुआ कबूल करता भी होता है, दुआ कर भी रहा होता होगा, क्योंकि ज़िंदगी भर जिसने दुआ नहीं की ऐसे मौके पर तो उसके भी मुंह से दुआ निकलेगी, या अल्लाह मेरे पर रहम कर, या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे शिफा दे दे। बिल्कुल उसकी दुआ कबूल है, बल्कि उससे तो दुआ करानी चाहिए कि हदीस पाक में मुतलकन है कि मरीज़ के पास जाओ, मजमून है हदीस शरीफ में कि मरीज़ के पास जाओ तो उससे दुआ कराओ कि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान अलहाज मोहम्मद इमरान अत्तारी दामद बरकातुहू आलिया भी ढाका बांग्लादेश के इज्तिमा में तशरीफ़ ला रहे हैं। 25 दिसंबर को 8 बजे इंशाअल्लाह निगरान शूरा का बयान होगा। ए आका के इश्क और मोहब्बत का दम भरने वाला, आओ अपने रब के हुजूर सजदा करें और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो पिछला साल गुजरा है हमें हमारे गुनाह माफ कर और आने वाला साल हमारे लिए खैर का साल बना दे। इंशाअल्लाह मदनी चैनल उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लाइव दुनिया भर में भी ये टेलीकास्ट किया जाएगा। इसी तरह जुमे के दिन 26 दिसंबर सुबह 10 बजे बांग्लादेश टाइम खुसूसी नशिस्त का आगाज़ तिलावत कुरान पाक नातिम पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे, अल्लाह पाक का मिलजुल कर जिक्र करेंगे, तसव्वुरे मदीना होगा इंशाअल्लाह और रिक्कत अंगेज़ दुआ होगी। ढाका शहर में एयरपोर्ट के करीब आशियान सिटी में एक छोटा सा शहर बनाया जाता है। आइए चलते हैं, आपको इज्तिमा गाह के मनाजिर दिखाते हैं। 3 दिन का इज्तिमा है, पाक है ढाका में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैक पे आप देख रहे हैं, ये राइट लेफ्ट मेरे बैक पर बहुत बड़ा इज्तिमा गाह है। कई शहरों से बसें, ट्रेनों के जरिए बाई एयर अपनी गाड़ियों में लोग आएंगे। ढाका शहर के, बांग्लादेश के कोने कोने से लोग आएंगे। हर तरफ से आ रहे हैं काफिले ढाका में। तो लाइट तो लग चुकी है और ये बाकायदा बांस के ऊपर कपड़ा लगाते हैं और ये पिंडाल बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े बांस होते हैं ये, और बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बांस लिए हैं, क्योंकि इज्तिमा गाह सारी बांसों पर खड़ी होती है। माशाल्लाह, इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल रूम, ये पूरा सिस्टम लग रहा है, ये आर्जी तौर पे पूरा चेंज ओवर। तो ये हम जहाँ खड़े हैं मंच के बैक साइड पर हैं, और यहाँ पर जो है मदनी चैनल, सोशल मीडिया और बाकायदा सारा इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह। ये वज़ू खाने देखें रेडी भी हो गए, ये तिरपाल नीचे बिछाएं ताकि ये लोग चलेंगे तो मट्टी की वजह से प्रॉब्लम ना हो। वॉशरूम्स दोनों तरफ, ये इतना बड़ा पानी स्टोर किया जाता है क्योंकि पानी तो चाहिए ना, पानी तो चलता रहेगा, 24 घंटे ही लोगों को यूज़ करना होगा। इसको बनाकर और ये पानी इसमें स्टोर किया जाता है। इस तालाब के अंदर बाकायदा पाइप डालें, सारा पानी यहाँ से जो भी है लेकर और वॉशरूम्स में यूज़ होगा। आपने आना भी है, दिगर लोगों को लाना भी है,
कितना बड़ा इंतज़ाम है। और जो बांग्लादेश ना आ सकें, मदनी चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे कनेक्ट रहना है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जुमादल उखरा का मुबारक महीना जारी है और इसमें यौम सिद्दीक़ अकबर भी है 22 जुमादल उखरा। तो अमीर अहले सुन्नत की तरफ से रोज़ाना 22 यासीन शरीफ पढ़ने की तरगीब थी। तो इसकी जो अमली कारकर्दगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की जो तादाद है जिन्होंने 22 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ी तो 2,80,377 2,18,377 जो है इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने 22 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल की और यूँ जो टोटल तादाद बनी 48,04,291 यासीन शरीफ की जो तादाद बनी 48,04,291। इसी तरह यौम सिद्दीक़ अकबर के मौका पर रोज़ा रखने की भी तरगीब थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की जो तादाद मिली है 55,871 55,871 इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। ये तो वो है जो हमें कारकर्दगी मिली। इसके अलावा जो कारकर्दगी नहीं मिल सकी, जो ना पहुंचा सके, वो तादाद फिर अपनी जगह होगी। सगी अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार अर्ज़ कर रहा हूँ, माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा खुशबू उठा रहा है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ के आजकल औरतें मर्दों के शूज़ पहनती हैं, यानी कि बूट पहनती हैं। तो क्या ये औरतों का मर्दों के बूट पहनना, शूज़ पहनना दुरुस्त है? हदीस पाक में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी इन्हें बयान किया गया, फरमाते अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों से मुशाबहत इख्तियार करें और उन औरतों पर जो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करें। हवाला सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 874। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अर्ज़ की गई, फुला औरत मर्दाना जूता पहनती है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस औरत पर के मर्दानी वज़ा ले, मर्द की नक्काली करे, मर्द की मुशाबहत करे। हवाला सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास। तो इन हदीसों से साबित हुआ कि किसी एक बात में मर्द को औरत, औरत को मर्द की वज़ा लेनी हराम व मुजिब लानत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत ने अभी जो एक बात और भी बयान फरमाई कि अब चूँकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने वाले वो भी इसको शायद देख रहे होते होंगे कि हमें एक प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। तो अब चूँकि बाद वक़्त मालूमात नहीं होती तो हमें लगता है कि ये औरत ने मर्दों वाले जूते पहने, ये ज़्यादा औरतों की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है। तो अब लिबास में, जूतों में और कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें ये दोनों को मेल फीमेल बोथ के तौर पे ये लिया जाता है। एक वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, तो मेल फीमेल बोथ के लिए यूज़ किया जाता है कि ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि थोड़ा सा कलरिंग का फ़र्क होता है कि कुछ जो फीमेल के होते हैं उनकी कलरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो लेडीज़ कलर के तौर पर मशहूर होते हैं और इनका थोड़ा सा वो अंदाज़ होता है। लेकिन कई ऐसे लिबास हैं कि और ऐसा जूता है और ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन के तौर पर रिलीज़ की जाती हैं और वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यकसा उसका बयान किया जाता है कि ये दोनों के लिए हैं। तो इसमें चूँकि हम बाज़ औक़ात मालूमात नहीं होती तो ऐसा ना हो कि हमें मालूमात ना होने की वजह से हम किसी के लिए कोई ऐसा हुक्म बयान कर दें। अच्छा, ये धोखा भी मतलब दिया जाता होगा कि ये दोनों के लिए, और वो दोनों के लिए होती नहीं होगी। अब इसमें तो बड़े मतलब गौर करने की ज़रूरत है कि नहीं तो आदमी मुंडा जाए। इसमें तो अपने तौर पर समझ बैठे कि ये दोनों के लिए, बेचने के लिए हो सकता है करते हूँ। अब ये तो तजर्बाकार आदमी हो वही बता सकता है, या बेचने वाला खौफ खुदा वाला हो तो बता देगा कि भाई ये है एक्चुअली औरत के लिए, भले इसमें लिखा हुआ है दोनों के लिए या मर्द के लिए। मेरा सवाल आज़ा साहब आपसे ये है कि जब हम सलाम पढ़ते हैं तो उसमें हम तुम पर लाखों सलाम, हम ये क्यों नहीं कहते कि आप पर लाखों सलाम? हम ये क्यों नहीं कहते कि हम तुम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? मुझे इसका जवाब इनायत फरमाए। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातों में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, काफ ये खिताब का सीगा होता है ने, यूँ लफ्जी माने से तुझ बनेंगे, लेकिन उर्दू में आप हम
तुम भी कहेंगे मेरा सले का या रसूल अल्लाह, यहाँ भी काफ या वाहिद का सिगा है एक का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अशार में ऐसा है कि अशार में तू तुम आप ये उसकी मौजूनियत के हिसाब से डाला जाता है। अब अगर हम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, यहाँ तू का मसला तो नहीं है, वो उसमें वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, तो इसमें तेरा कहें या आपका कहें, तो अगर आपका कहेंगे ना तो फ़न शेरी के हिसाब से ये मिसरा साकितुल वज़न होगा, इसका वज़न टूट जाएगा। तो ये आला हज़रत हमसे ज़्यादा अदब जानते थे। वो एक चुटकुला मैं बताता रहता हूँ कभी कभी, हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया था कि एक बार कोई साहब नात शरीफ पढ़ रहे थे, तो वो वाह क्या जूदो करम है शहबत हा आपका ये कह रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो इस शेर पर जब पहुँचे, आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान साहिब खाना लक़ब किसका है आपका आपका। फिर मौलाना जमील साहब फरमाते मुझसे नार आ गया, मैंने कहा भाई आला हजरत से तुम ज़्यादा बादब नहीं हो, वो अदब ज़्यादा जानते थे, उन्होंने जो तेरा लिखा तो तेरा ही पढ़ो। तो इसलिए वो ये फ़न है शायरी का, तो इसमें तू कहने में तेरा कहने में या कोई हरज नहीं है, मतलब शरन कोई गुनाह नहीं है इसमें। इंग्लिश में आप कहाँ है, यू, यू माने तू तुम आप, दोनों में तो ये यू चल रहा है, तो इस तरह मतलब खैर, तो उर्दू में भी या अशआर में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है तू कहने में। ये फैज़ मोहम्मद अत्तारी शाह फैसल ये क्या वही तो नहीं है जो ज़फ़रुल हसन साहब के साथ होते हैं? ज़फ़रुल हसन तो अब वफ़ात पा गए, कभी कभी याद करता हूँ इनको, तो शायद ये वही हूँ। अल्लाह पाक आप दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। बहुत पुराने दोस्त हैं आप, अगर आप वही हैं तो हम बहुत साथ रहे हैं माशाअल्लाह, मुझे वही लगते हैं आप, बहुत साथ रहे, लेकिन अब बुजुर्गी आ गई ना तो वो शक्ल सूरत में फ़र्क आ गया। पाबंदी से इज्तिमा में आते रहें, मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाते रहें, काफ़िलों में सफ़र करते रहें, अगर ताकत हिम्मत है तो कोई दीन का और मज़ीद काम कर लें, करते हो तो मज़ीद बढ़ा दें, कि जब मंजिल करीब आती है तो गाड़ी मज़ीद तेज़ की जाती है सवारी। हम लोग क्या, हमारी मंजिल करीब हैं, तो इसलिए वो अल्लाह तौफीक दे तो मज़ीद अल्लाह करे कि याद इलाही में इजाफ़ा हो, अल्लाह करे, गफलत कैसे जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बहुत सारे अमरूदों के दरख्त लगे हुए हैं। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। अल्लाह पाक सूरह जासिया आयत 13 में इरशाद फरमाता है, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में अपने हुक्म से, बेशक इसमें निशानियाँ हैं सोचने वालों के लिए। अल्लाह पाक की इतनी नेमतें हैं, फिर भी लोग गुनाहों में पड़े हुए हैं। सबको चाहिए तौबा करे और नेकी की तरफ आए और अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों से फायदा उठाए। माशाअल्लाह, ये मेरी पढ़ने वाली मुबल्लिगा बन रही है, देख लीजिए, दुआ कर दीजिए, माशाअल्लाह कह दीजिए, अल्लाह नजर बद से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। रजबुन शहरुल्लाह तआला व शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरु उम्मती, यानी रजब अल्लाह तआला का महीना और शाबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। लफ्ज़ ख्वाजा के क्या माना है? आका, सरदार, फारसी जबान का लफ्ज़ है, ये माना है इसके। गरीब नवाज अलैहि रहमान ने इतने गैर मुस्लिमों को मुसलमान कैसे कर लिया? ख्वाजा पिया, अपने तो अपने हैं, गैर बोले, आला है दरबार, गरीब नवाज।
मुस्तफा गरीब नवाज। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमत उल्लाह अलैह का उर्स शरीफ भी रजब शरीफ की 6 तारीख को होता है। मदनी मुज़ाकरे रखे हैं, मदनी मुज़ाकरे अटेंड करने की नियत भी कर लें। ऐ अल्लाह पाक माह रजब इबादत में गुजरे, ऐ अल्लाह पाक तौबा और इस्तिग़फ़ार की भी तौफीक मिले। रजब का सिता देता हूँ फरमा दे करम मौला। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के मौका पर इंशाअल्लाहुल करीम 27 दिसंबर 2025 बरोज हफ्ता तक फैजान मदीना कराची में रात करीबन 8:15 बजे और जुमा रात को रात करीबन 10 बजे मदनी चैनल पर बराह रास्त मदनी मुज़ाकरों का एहतमाम किया जा रहा है। याद रहे फैजान मदीना कराची में ईशा की नमाज बाजमाअत 7:45 बजे है। मुल्तान शरीफ से महमूद सुल्तान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, या सजदी ये रहनुमाई फरमाए हमारी कि क्या नाबालिग बच्चों के आगे से गुजरना भी, बच्चे जो नमाज पढ़ रहे हों, क्या उनके आगे से गुजरना भी वो वईद के जुमरे में आएगा? इस बारे में रहनुमाई फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्योंकि आगे से भी ना गुजरा जाए, क्योंकि अब गुजरेंगे तो बच्चे की तरबियत कैसे होगी? अब ये कि गुनाहगार होगा या नहीं, ऐसा बच्चा के जो नमाज पढ़ना दुरुस्त जानता है तो उसकी नमाज है। जब उसकी नमाज ऐसा जो बिल्कुल बच्चा खिलंड रहा होता है और आता ही कुछ नहीं है, खाली वो नकल कर रहा होता है नमाज की, तो नमाज में नहीं है, तो इसके आगे से गुजरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नमाज जिसकी दुरुस्त है और समझदार बच्चा है तो उसके आगे से तो नहीं गुजर सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इरशाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़े तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रजब शरीफ का मुबारक और मोहतरम महीना है, आमद है इंशाअल्लाहुल करीम, और रजब में मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी इज्तिमाअत तहज्जुद इज्तिमाअत की भी बहारें होंगी और रोज़ों की भी बहारें होंगी इंशाअल्लाह। रजब शरीफ के मुबारक महीने में रोज़े रखने की तो क्या ही बरकतें हैं कि रजब के रोज़े रखने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत में ख़ास महल तैयार फरमाया है। इन खुश नसीबों को अल्लाह रजब नामी नहर से सैराब फरमाएगा। इनके लिए जहन्नम के दरवाज़े बंद और जन्नती दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। इनके रोज़े गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगे और रोज़े महशर की नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और भूख प्यास में इनके खाने पीने और आराम करने का बंदोबस्त किया जाएगा। रजब शरीफ में रोज़े भी रखने हैं इंशाअल्लाहुल करीम। पहला रोज़ा रखें तो 3 साल का कफ़ारा, दूसरा रोज़ा रखें रजब शरीफ का तो 2 साल का कफ़ारा, और तीसरा रोज़ा रखें तो 1 साल का कफ़ारा। फिर इसके बाद जितने रोज़े रखें तो 1-1 महीने का कफ़ारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत से रोज़ों की भी तहरीक हमें मिलती है, तो अमीर सुन्नत रोज़ों की तहरीक अता फरमाएँ। रजब शरीफ में जो 7 रोज़े रखे पूरे माह रजब में, तो उसको हमने 7 या इससे ज़्यादा, ये फर्स्ट कैटेगरी रखी है ने बेस्ट, और जो 4 रखे उसके लिए बेटर, और जो 2 रोज़े रखे पूरे महीने में तो उसके लिए गुड। ये कैटेगरी हमने रखी है। रखने वाले तो पूरे माह रजब के रखते हैं, पूरे शाबान के भी रखते हैं, तो ये कि रोज़ों का जहन एक बने, जो नहीं रखते उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो अपनी नीयतें भेज दीजिए, तो इंशाअल्लाह ये कि उनकी गिनती के हिसाब से ये यहाँ बताते रहेंगे ये रजब शरीफ में।
6 दिन तो ये छठी शरीफ के, कल से तो रजब शरीफ का अगर चांद हुआ या ना हुआ, कल से तो मदनी मुज़ाकरे रजब शरीफ के बाकायदा शुरू हो गए, बल्कि यूँ समझो आज से शुरू हो गए कि हफ्ता टू हफ्ता ये लगातार हमको 8 मदनी मुज़ाकरे अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। तो बिल्कुल इस पे पाबंदी से सुनने की तरकीब बना लें। मदनी चैनल पे जो सुनते हैं, दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वो जो आ सकते हैं वो 8 दिन के लिए फैज़ान मदीना में जहन बना लें कि रोज़ाना आपको इसमें शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह खुसूसी मदनी मुज़ाकरे भी होते रहेंगे, सहरी के इंतज़ाम भी होंगे और इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर सुबह व शाम जो फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, इनमें से हर फरिश्ते को कितनी मरतबा हाज़िरी की इजाज़त मिलती है? सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का इंतकाल मुबारक किस उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हा के कमरे में हुआ था? सवाल नंबर 3, दरख्त जब किस चीज़ से गाफिल हो जाता है तो उसे काट दिया जाता है? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस टाइम मैंने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और इस हवाले से सुनते हैं दुआए अमीर अहले सुन्नत। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। नया काम बुध से शुरू किया जाए। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल नहीं जिसकी इब्तिदा बुध से हुई और वो मुकम्मल ना हुआ हो। इस फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ उलमा सबक की शुरुआत बुध से करते थे। या अल्लाह जो कोई 25 सफ़हात का रिसाला फैज़ान अय्याम पढ़ या सुन ले, उसे बरकत वाले दिनों के सदक़े अपने प्यारों में शामिल फरमा और उसको माँ बाप समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान अय्याम उर्दू ज़बान में 25 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मज़ीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला कूतुल कुलूब से 57 मदनी फूल किस्त 1, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला कूतुल कुलूब से 57 मदनी फूल किस्त 1। दुनिया भर में इस्लामी भाई 9,75,440 975,440। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 8,22,014 822,014। मजमूई कारकर्दगी 17,97,454 1,797,454। 13 दिसंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु ने किस ग़ज़वे के मौके पर घर का सारा माल अल्लाह पाक की राह में कुर्बान किया था? जवाब, ग़ज़वा तबूक के मौके पर। सवाल नंबर 2, सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु जिस दिन इस्लाम लाए उस दिन आपके पास कितने दीनार थे जो आपने सब के सब अल्लाह पाक की राह में दे दिए थे? जवाब, 40,000 दीनार।
سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس امت کے کس خوش نصیب طبقے کو ستاروں کی مانند قرار دیا؟ جواب، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام طاہا اتاری بن محمد ابو بکر اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار کراچی۔ محمد کریم رضا اتاری ٹنڈو آدم، فیضان رضا اتاری گوجرا سٹی پنجاب۔ محمد فیاض اتاری فیضان مدینہ G11 اسلام آباد۔ خالد اقبال اتاری کوٹ غلام محمد۔ احمد رضا اتاری چھاچرو بنت شریف سیال کوٹ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد رضا اتاری چھاچرو، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والی نیکیاں اور جو اپنی نیکیوں کا مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ثواب مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور بالخصوص جو چھٹی شریف کے اب جو کل سے جو شروع ہوں گے ان کے 7 مدنی مذاکروں میں شرکت کریں یا مدنی چینل پر کم از کم 1 گھنٹہ 6 منٹ دیکھیں، ان کو بھی اس کا ثواب عنایت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہ معاف فرما، الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، دیانت دار امانت دار بنا دے، الہ العالمین صرف حلال روزی کمانے والا بنا، گناہوں سے بچا، گناہ بھری روزی سے بچا، الہ العالمین غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں، سب سے بچا، الہ العالمین اپنی نافرمانیوں سے بچا، صرف ہم سے وہ کام ہوں جو ثواب والے ہوں، تجھے راضی کرنے والے ہوں، الہ العالمین اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچا، اپنی ناراضی والے کاموں سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمیں غصے، چڑچڑاپن سے بچا، اے اللہ پاک بدگمانیوں، بد کلامیوں، بد اخلاقیوں اور دل آزاریوں سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، دکھی سکھی ہوں، الہ العالمین گھروں کے مسئلے حل ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، اے اللہ پاک جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں ملے، بیٹے چاہیے ان کو بیٹے ملیں، سب میں عافیت ہو، بغیر آپریشن کے یہ سارے معاملات ہوں، الہ العالمین ہمیں آسانیاں ملے، اے اللہ پاک دونوں جہاں میں بھلائیاں ملے، الہ العالمین ہمارے گھروں میں امن قائم ہو، الہ العالمین سنتوں کی دھوم دھام ہو، ہمارے گھروں میں تلاوتوں اور نعتوں کا سلسلہ ہو، گانے باجوں کا سلسلہ نہ ہو، گناہوں بھرے چینلز نہ چلیں، فلمیں ڈرامے نہ چلیں،
اے اللہ پاک تیرا ذکر ہوتا رہے، تیرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، تلاوت ہوتی رہے۔ اے اللہ پاک بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ الہ العالمین جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنے والے بن جائیں، سیکھنے والے بن جائیں، جو پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھانے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کو خادم قرآن بنا دے، خادم اسلام بنا دے، خادم دین بنا دے، الہ العالمین خادم سنت بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے، عاشق اولیاء کرام بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم ایسا بندہ بنا دے جو تجھے پسند آتا ہے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی مل جائے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مدینے جائیں پھر دوبارہ پھر جائیں، مدینے جائیں پھر دوبارہ اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب، اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب، بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان، بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب، مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام، شب اسرا کے دولا پیدا ام درود نوشے بز میں جنت پیلا کو سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی
والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ. عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.